Kaubay. Okay, sige na. Pila yung budget para sa imong biyahe karon? 1,000 ra. Sige na. Yun sa nimo pag-andam o pag-budget para makauli this Holy Week. Kuan ra man god. Usara gyud ka biyahe mo ra. Gikan Cebu. Yeah, unsa man imong ginabuhat para magkatipid sa pamasahe? Less kaon. More tubig. Yanabay kay gi sakripisyo ma'am para lang makauli karon. Wa man pud noon pero lisod jud bisag unsaon nimo budget. Nabantayan ba ninyo ron ma'am na mas mahal o lisod ang biyahe karong Semana Santa? Mas lisod jud kay daghang pasahero. Tapos kasagaran pulibok. Kung taas ang PT, uli gihapon ka ma-more dili. Kung buto na naon di man jud pod ko muuli unta pero nami mga bata nagpaabot muuli na lang. Kaya ka lang. Kung sa imong kuan, kana na ngano importante kayo para nimo nga makauli karong Semana Santa? Makapanagkot. Kung sa imong ma-advise sa uban commuters man nga nag-budget para makakuan makauli. Tipid gamay sa kaon tapos kung mahimo advance booking. Thank you, ma'am. Thank you.